طيب العمل كله ثم نطلع أنه يعني je pense et je suppose qu'à partir du 1er janvier nous va peut-être on verra des très très beaux jours devant nous et toutes les odeurs nauséabondes seront derrière nous, seront bien entendu derrière nous. TechMed, c'est une entreprise qui se respecte, donc il a toute la communication du monde et je pense, moi personnellement, comme je m'implique avec les élus et je suis là pour soutenir les élus, pas m'ingérer dans les affaires des élus. Je ne m'ingère pas dans les affaires des élus, mais je dois les assister, je dois les accompagner. Quand il y a un partenariat qu'il faut là, quand il y a de l'argent qu'on doit ramener, pourquoi pas. Donc, parce que derrière toute action, quelle que soit sa nature, qu'on soit prestataire de service côté privé, qu'on soit élu, qu'on soit élu démocratiquement, qu'on soit représentant de l'État, en termes de services déconcentrés, etc. Tout ce monde-là, avec la société civile, etc., constitue une force pour assurer le bien-être du citoyen. Si le citoyen se porte mal, on doit se porter mal, on doit sentir ça, donc à travers un petit peu le comportement des uns et des autres. Donc c'est une épine qu'on vient de enlever. C'est pas une dent de sagesse, mais c'est une vraie dent qui fait mal. Donc qu'on vient d'extraire tout ça, et espérons un petit peu de très beaux jours devant nous en termes de services et pour d'autres secteurs sont bien entendu qui intéressent le citoyen. فلهذا شكرا للجميع وسمحوا لي هذا الفرنساوي بزاف كنظن الملخص هو حنا فرحانين الحمد لله على اساس انه وصلنا لهذا العمل وبان المواطنين راه ان شاء الله غادي يشوفوا واحد الرفيق عمومي في واحد المستوى والساده المنتخبين ما كيبقاش يتحشموا مع السكينه وانا اعتبروني بحال داك اللاعب ديال 12 كتكون فرقه ديال الكره كان فرقه ديال العمر سيتين جوار كيكون 6 Très bien. Donc voilà mes amis. Alors si vous voulez نعطي الكلمه للسيد الرئيس ولا كان شي حد من الساده المنتخبين ياخذ الكلمه جو vous donne la parole à vous aussi. ومن بعد دونك طرقت في مجموعه ديال المحاور يمكن نزيد الا نشكر مرة أخرى السادة المستشارين اللي صبروا على هذا الهم وعلى جمع النفايات وهذا اللي كان كيقرر المسائل ديال السادة المنتخبين وكانوا كيديروا جيستيون مباشرة ليه وكان عندهم أخرى الصبر ديالهم وكنشكروك على المواكبة وعلى المجهودات اللي خديتي بيدينا حتى وصلنا مع المرحلة وشكون سيدنا. L'occasion que nous avons de faire en délégation de service c'est important pour nous, les collègues du nettoyement de la province. Et pour nous, comme société délégataire, c'est un investissement important de plus de 22 millions de liras avec plus de 30 véhicules et un embauche de personnel de plus de 230 personnes. Et c'est aussi une expérience unique dans la société et dans la gestion déléguée pour l'avenir parce que c'est les regroupements des communes qui vont faire le travail. C'est pratiquement, comme vous le connaissez, le ministère de l'État marocain, il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à un modèle de gestion pour les déchets et la collecte. C'est très important que c'est la gestion déléguée. Et la gestion déléguée, pratiquement, il est en tous les pays, en tous les grandes villes. C'est maintenant qu'on va commencer avec les petites villes à travers un modèle que c'est la regroupement. C'est pour ça que c'est plus important de côté d'avoir un bon résultat. Bien sûr qu'à la fin, notre client, c'est la population qui c'est le plus important. L'amélioration de la qualité de vie et l'amélioration des conditions environnementales. D'accord, merci beaucoup pour votre accueil. Merci très bien. Donc on a tenu à inviter donc les gens de la presse parce que c'est un événement qui est très important et dorénavant on va continuer à travailler comme ça parce que
le citoyen il doit être informé, il a le droit d'être informé sur ce qui intéresse son quotidien. Donc الناس ديال الصحافه عيطنا لهم خدمنا معهم درنا معهم واحد الميثاق كان واحد الاجتماع اساسي بانه جميع الامور التي تتعلق بالمواطن خصو يعرف. علاش؟ لانه من الواجب ديالنا تكون واحد السكينه عامه. بعض الاحيان واحد الانسان ربما كينتظر او كيكون مقلق واحد سميتو غير ما كيعرفش بانه اشنو واقع. فلهذا من الواجب ديالنا اننا نخبروا الناس، نخبروا الساده المنتخبين، نخبروا جميع العموم لان هذا الشيء ديال الزبل كاين في مكان. راه تو الموند كونسيرن، انا ما كنرضاش وما كنبغيش ندوز الدار في واحد الشارع ولا سميتو واخا تسد عليا لا بدا تيخرج. كل واحد كما كيخرج دابا تلقى واحد الوضعيه ديال الاسباب اللي غير مريحه. لهذا كنشكر الناس ديال الصحافه اللي حضروا معنا وكنتمناو انهم وهذا من الشيم ديالهم انهم بطبيعه الحال يبلغوا بامانه وبحماس هذه العمليه، لانه هذه عمليه غادي نحاولوا اننا نسوقوها باش يمكن لنا نشتغلوا في مرافق عموميه اخرى. غير لعلمكم بانه كاين النقل الحضري العمومي غادي نطلق مخرجه واحد العمليه اساسيه ومهمه فريده من النوع ديالها في المغرب وماشي في عيد المغرب سميتو في المنطقه ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط. Donc le transport public urbain, donc on va créer une source de développement local. Donc c'est un exemple unique dans la section MENA. Dans la section MENA, انا كنعرف شنو كنقول، فلهذا غتكون واحد الفخاره بالنسبه لنا وهو غتبدا كتكبر. خريجه مع واحد ديالها ومن بعد غادي تكبر وحنا غادي كونستروي وان شاء الله، لانه هذا المرافق ديال العموم كيكبر ديال الاسباب. النقل العمومي كيشكل واحد الدور اساسي بالنسبه للساكنه وغادي نشتغلوا في الحمد لله نقاط اخرى. علاش vous avez dit que Khouréga c'est une petite ville. Maintenant je peux vous dire que Khouréga c'est pas une petite ville. Peut-être c'est pas une grande ville, mais il a une taille qui n'est pas indiquée dans l'indication. C'est un territoire qui est extraordinaire, plein de potentiel. Donc il est plein d'hommes résistants, donc qui travaillent, qui aiment le pays, qui aiment la terre et bien sûr qui aiment bien vivre. Donc ce qui fait, alhamdoulilah, الناس ديال خريجه والساكنه ديالها كاع هادشي اللي غادي يقدر في سميتو راه قليل فيها وتستحق اكثر. Donc tout ce travail que nous faisons, donc la population et le secteur khouréga mérite plus. Donc غادي ندوزو on va passer à la signature ديال des conventions comme ça. وكنتمنى غادي نديروا ان شاء الله واحد الاجتماع من بعد، واحد الاجتماع مع الساده المكتب والساده المنتخبين باش نحاولوا نوفقوا ونحاولوا نقدموا المسائل ديالنا باش جميع المعيقات من حيث التدبير ديال المرافق بالنسبه للاليه ديال التدبير ديال الاليه المنتخبه نحاولوا ان شاء الله نديروا جديد، واعتبروني عضو معكم في هذيك المسائل كلها ونخدموا باش ننجحوا ونتوفقوا في هذا العمل وما نخسروش وجه. Merci.